मोते संत अधिक कर लेखा। তাই ভগবান শ্রী রাম समस्त रकम छल कपट থেকে নিজেকে ত্যাগ করে भगवान की समूह का गुणगान करना, ये चौथा भक्ति। भगवान की कीर्तन अब संतोषा, सपने हो नहीं देखो कोई पर दोषा, नवम सरल सब सन चलो हीना, मम भरसे ही हर्ष नदीना। आठ नंबर भक्ति হচ্ছে সন্তুষ্টি। दूसरी गति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करह कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सममोहि माय जग देखा, मौत संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख कोई पर दोषा। এটা একটা বিরাট পাহাড়। দেখুন এখানে একটা বিরাট কথা বলেছে, আমরা অন্যের দোষ দেখি, তাই স্বপ্নেও যেন আমরা অন্যের কখনো দোষ না দেখি। পরদোষা, পরনিন্দা, পরচর্চা इसमें না করে, এটাও একটা তো অবগুণ আমাদের জীবনে। আর সবশেষে কি বলেছে, নবম সরল সব সনচল হীনা, মম ভরসে হিয় হর্ষ নদীনা। অর্থাৎ যে কোনো পরিস্থিতিতে আপনি সম অবস্থায় থাকবেন, শান্ত থাকবেন, অর্থাৎ অধিক উল্লাসে ও নাচন কাদন উচ্ছ্বসিত নয়, আবার অধিক দুঃখেও আপনি বিমর্ষ হয়ে যাবেন না। তাই এটাই হচ্ছে যোগের পরিণাম, যে কোনো স্থিতিতে আপনি সমান অবস্থায় থাকবেন। তো চলুন ধীরে ধীরে